अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका के खदशात और पाबंदियां मुस्तरद कर दी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर जरूरी, नाइंसाफी पर मबनी। खित्ते में मिसाइल सिस्टम जोहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। फौजी अदालतों से मुतल्लिक यूरोपीय यूनियन के तहफ्फुज़ात पर दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से 25 शहरियों को सजा सुनाने पर इजहार तशवीश कर दिया। अमेरिकी होम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी बयान में कहा गया है अमेरिका को इस बात पर गहरी तशवीश है कि पाकिस्तानी शहरियों को 9 मई 2023 को होने वाले मुजाहिरों में मुलविस होने पर एक फौजी ट्रिब्यूनल ने सजा सुनाई। फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब अमल की जमानतों का फुकदान है। अमेरिका पाकिस्तानी हुकाम से मुनसिफाना ट्रायल और मुनासिब अमल के हक का एहतराम करने का मुतालबा करता रहता है जैसा कि पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल में शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान है। बरतानिया का 9 मई मुकदमात में फौजी अदालतों से 25 शहरियों की सजाओं पर रद्द-ए-अमल। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक फौजी अदालतों की कार्रवाई से शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुंचता है। बयान में कहा गया है हुकूमत पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक के बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियों को निभाए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात ऐवान सदर में हुई। मुलाकात में पार्लियामेंट में कानून साजी के अमूर पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला किया। एलामिया के मुताबिक सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का इआदा किया। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए तावन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, मेंबर कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर भी शरीक थे। एहतजाज, धरनों, गिरफ्तारियों के बाद अपोजिशन और हुकूमत मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की पहली बाज़ाब्ता नशिस्त हुई। अरकान ने तवक्को ज़ाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है। एलामिया के मुताबिक अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तिदाई मुतालबात पेश किए। तय पाया अगली मीटिंग में अपोजिशन मुतालबात और शराय तहरीरी तौर पर पेश करेगी। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने निछावर करने वाले शहदा के लिए फातिहा खानी की गई और अज़्म ज़ाहिर किया कि दहशतगर्दी के खात्मे की जंग में हम सब कौम के शाना बशाना खड़े हैं। मुज़ाकरात का दूसरा इजलास 2 जनवरी को होगा। अपोजिशन की तरफ से असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा शरीक हुए। असद कैसर ने बताया बाकी अरकान मुकदमात या मुल्क से बाहर होने के बाद शरीक नहीं हो सके। हुकूमत की तरफ से इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, अलीम खान और फारूक सत्तार ने शिरकत की। वज़ीर आज़म को हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद। वज़ीर आज़म ने हुकूमती कमेटी में सरदार खालिद मक्सी और एजाजुल हक को शामिल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म ने हुकूमती कमेटी में सरदार खालिद मक्सी और एजाजुल हक को शामिल कर दिया। जुडिशल कमीशन रूल्स 2010 मनसूख। जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 मंजूरी के बाद पब्लिक कर दिए गए। नए रूल्स के मुताबिक जज के तौर पर तकर्री के लिए मेरिट का तायुन आइन के तहत जज के हलफ के मुताबिक किया जाएगा। हाई कोर्ट्स में जजों की तकर्री के लिए नामजदगियों, हतमी फैसले के लिए के दौरान वकला, अदालती अफसरान की मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री के लिए चेयरपर्सन खाली आसामियों की तादाद का तायुन करके नामजदगियां तलब करेंगे। हाई कोर्ट्स या वफाकी शरई अदालत में जजों की तकर्री के लिए चेयरपर्सन मुतल्लिका चीफ जस्टिस से मुशावरत करेंगे। अगर कोई रुकन दूसरे या तीसरे सीनियर जज को नामजद करता है तो उसे वजूहात बयान करना होंगी। रूल्स में कहा गया है कि अगर कमीशन सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर नहीं करता तो कमीशन को इस बात की
وجوہات بتانا ہوں گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی نے کہا، آئین اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ ABN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے کہا، ہم وسیع تر تناظر میں معاملات کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد سیاسی مذاکرات کا باضابطہ عمل شروع ہوا۔ PTI کے مطالبات ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ طویل عرصے کے بعد ایک سیاسی مذاکرات کا باضابطہ عمل شروع ہوا ہے، دونوں طرف سے اچھے جذبات کا اظہار کیا گیا۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے، ظاہر ہے یہ ان کی ڈیمانڈ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ باہر بھی کر رہے ہیں، میڈیا پہ بھی کہہ رہے ہیں، اور کمیٹی کے اندر بھی انہوں نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، جس پہ کمیٹی کا رد عمل یہ تھا جی کہ جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں اور شرائط ہیں وہ باضابطہ طور پر، تحریری طور پر، ایک چارٹر کے طور پر، ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کے طور پر لے کے آئیں کمیٹی کے سامنے۔ ہم ایک وسیع تر تناظر میں معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور جس حد تک حکومت کسی کو اپوزیشن کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، رعایت دے سکتی ہے، وہ ضرور دیکھا جائے گا۔ آئین اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت جیسی بھی ہے مذاکرات ان سے ہی کرنے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے PTI کے تمام اسیران کو رہا، جبکہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اس وقت تک استحکام نہیں آئے گا جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوگا۔ علی امین گنڈا پور معاملات اچھے طریقے سے سنبھال رہے ہیں، انہیں ہٹانے کی بات بے بنیاد ہے۔ پارٹی میں کسی قسم کے اختلافات نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوجی عدالت کے فیصلے کی مذمت کرتا ہوں، اس کے خلاف عدالت جائیں گے۔ مذاکراتی ٹیم بنانی ہے اور ہم نے اناؤنس کی، بلکہ اسی دن شام کو مجھے اریسٹ کر دیا گیا تھا اللیگل کنفائنمنٹ میں، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی پولیس پہ لگی ہے اس پہ۔ جو ہمارے ساتھی اس وقت اسیران ہیں، باقی اسیران، ان کی فل فور آزادی۔ ہمارے جو 9 مئی کا کمیشن ہونا چاہیے کہ وہ CCTV فوٹیج سامنے آنی چاہیے۔ ہماری 26 نومبر 2024 میں جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک، اس کا کمیشن ہونا چاہیے۔ پاکستان میں تب تک استحکام نہیں آئے گا جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ حکومت اپنے رویے کا اظہار کمیٹی میں کرے گی۔ اپوزیشن نے آج زبانی بات کی ہے، جب وہ بلیک اینڈ وائٹ میں لے کے آئیں گے تو پھر ہم ان کو کمیٹی میں بھی جواب دیں گے۔ انہوں نے بھی اپنی لیڈرشپ سے مشورہ کرنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے۔ رویے کا اظہار جو ہے وہ کمیٹی میں کرے گی جب وہ اپنے مطالبات، آج انہوں نے وربل بات کی ہے، جب وہ ان بلیک اینڈ وائٹ لے کے آئیں گے اس کے اوپر پھر ہم ان کو یہاں کمیٹی میں بھی جواب دیں گے۔ 18 میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کو جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہیے، کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں ہے، جو بھی مطالبات وہ کرنا چاہیں اب وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نیکسٹ ویک میں لے کے آئیں۔ اسلام آباد میں بیٹھے بزرگوں اور بابوں کو انٹرنیٹ کی سمجھ ہی نہیں، یہ لوگ انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے، ہمارا اور آپ کا جینا حرام ہوگا۔ آج بھی کہیں نہ کہیں یہ ڈر موجود ہے کہ انٹرنیٹ پر عوام اپنے حق کی آواز بلند نہ کر لیں۔ آج کی دنیا میں انٹرنیٹ تک سستی اور ناقابل رکاوٹ رسائی سب کا بنیادی حق ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، کوہ ہمالیہ کا پگھلنا نئی نسل کے لیے خطرہ، جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بزرگوں اور بابوں اور سیاستدانوں کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں مثلاً کہ آج کی دنیا میں ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ شوڈ بی اے فنڈامنٹل رائٹ، ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم اپنا حق کے لیے لڑیں گے۔ طور پہ ہمارا جو ڈیجیٹل بل آف رائٹس ہے، ویسے جو موسمی تبدیلی کے حوالے سے پورا پاکستان کو مگر خاص طور پہ سندھ کو خطرہ محسوس ہے، ان دونوں ایشوز پہ میں آنے والے نیا نسل کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنا چاہوں گا تاکہ ہم ویسے ہی فتح حاصل کریں جیسے ہمارے بڑوں نے حاصل کیا تھا۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یورپی یونین نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل کے معاملے پر تمام قانونی آپشنز استعمال کریں گے۔ سیکرٹری اطلاعات PTI شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں، حکومت نے معیشت کو تباہ کرنے کی بنیاد رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ہونا تھا، فیصلے کو کیوں مؤخر کیا گیا؟ لگتا ہے فیصلہ کہیں اور لکھا جا رہا ہے۔ یہ بریت کا کیس ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہماری جماعت نے 2 نکات حکومت کے سامنے رکھ دیے ہیں، یہ بات چیت کا آغاز ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی سویلین
چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کہاں لکھا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اتنی مشکل پیش آ رہی ہے کہ جب فیصلہ سنایا جانا تھا تو اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بریت کا کیس ہے، اس میں خان صاحب کی بریت بنتی ہے، اس کو جان کے ڈیلے کرنا جو ہے شاید مناسب نہیں ہے، اور آپ کو چاہیے کہ اس کا فیصلہ جلد کریں، اور عمران خان صاحب کو وہ بے گناہ ہیں، ان کی بیگم جو ہے زوجہ وہ بے گناہ ہے، اور ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ سابق صدر عارف الوی کا کہنا ہے کہ ملٹری کورٹس میں دہشت گردوں کو سزائیں ہونی چاہیے۔ سیاستدان کب سے دہشت گرد بن گئے؟ ہم ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے خلاف ہیں، سیاست ہی ملک کو بچائے گی۔ ہمیشہ کہتا ہوں جو حکومت کر رہے ہیں ان سے مذاکرات ہوں، میرے دکھ درد بہت طویل ہیں، ہم نے مارے کھائی ہیں، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ اگر بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہوں تو ہونے چاہیے۔ جو ملٹری کورٹس میں سزائیں ہونی چاہیے تھی دہشت گردوں کی ہونی چاہیے تھیں۔ یہ سارے سیاستدان کب سے دہشت گرد بن گئے یار؟ سارا وقت دہشت گرد ہمارے خلاف ایکشن چل رہا ہے، آپ سب لوگ جمع ہیں اور دہشت گرد آزاد ہیں۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جو حکمرانی کر رہے ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 3 بار وزیر اعظم بننے والے نواز شریف کو پروپیگنڈے کے ذریعے ہٹایا گیا۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا بہت اہمیت کا حامل ہے جس پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ وہ لندن میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ تقریب میں گفتگو کر رہے تھے۔ بانی پاکستان کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ میں شاید ہی کسی اور کا مقام ہو۔ ایک شخص جو ہے 3 دفعہ پاکستان کی عوام نے اس کو وزیر اعظم بنایا، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بنایا، پر ہر دفعہ جب وہ وزیر اعظم بنا تو کسی سازش کا شکار ہوا۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ سینیٹر طلال چودھری کا شیخ وقاص کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملکی مفادات کے خلاف سازشیں کی، ملک سے غداری اور بغاوت کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ سزا و جزا کے نظام کے بغیر کوئی ریاست نہیں چل سکتی، سزائیں ہوتی رہیں گی، کوئی این آر او نہیں ملے گا۔ آپ کا لیڈر جو ہے وہ اس جرم کا ماسٹر مائنڈ ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ کارکنوں کو سزائیں ہو جائیں، کارکنوں کو وہ بھگتیں، وہ آنسو گیس ہو، وہ لاٹھی چارج ہو، وہ گرفتاریاں ہو، اور جو کرنے والے ہیں وہ پیچھے بیٹھیں۔ بغاوت سے آپ کو باز آنا ہوگا۔ پاکستان کے مفادات کے خلاف جو لابنگ ہے وہ بند کرنی ہوگی۔ ریاست میں سزا اور جزا نہیں ہوگی تو نہیں چل سکتا۔ یہ سزا اور جزا کا نظام اسی طرح جاری رہے گا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے۔ 2 جنوری کو میٹنگ میں پی ٹی آئی والے چارٹر آف ڈیمانڈ لے کر آئیں گے۔ وہ تحریری طور پر کمیٹی کے سامنے رکھیں گے کہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ جیلوں میں قید ورکرز کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ آج ایک اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے اور ان کے ممبرز آج آپ کو پورے نہیں تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے یہ ہنگامی طور پہ اسپیکر صاحب نے پہلے میٹنگ بلائی تھی۔ اب 2 تاریخ کو جو میٹنگ ہونی جا رہی ہے اس میں جو اپوزیشن والے ہیں، پی ٹی آئی والے ہیں، وہ اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ لے کر آئیں گے۔ تحریری طور پر وہ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے کہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، اس پہ پھر گفتگو۔ یہ کوئی شاید بات ہے کہ جو پالیٹکس میں، سیاست میں جتنے بھی آپ کے آپس میں جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو مختلف ہوں، آپس میں آپ کی جو ہے وہ 2 رائے ہو سکتی ہیں، اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ملکی مفاد میں ڈائیلاگ ہی کیا جاتا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے ملک کی خاطر تلخیاں بھلا کر درمیانی راستہ نکالنا ہوگا۔ مذاکراتی ٹیم کی مسلسل بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کرائی جائیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانا جائز مطالبہ ہے۔ محمد علی دورانی نے کہا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ سیاسی قیدیوں کو زیادہ دیر تک اندر نہیں رکھا جا سکتا۔ وزیر اعظم کو خود بانی پی ٹی آئی کے پاس جا کر بات کرنی چاہیے۔ حکومت کو مذاکرات کے عمل میں سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ حکومت کو فوری طور پہ جو قیدی ہیں، جو سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہا کرنا چاہیے، اور بالخصوص جو قیادت ہے، مطلب عمران خان صاحب کو حکومت
को रिहा करना, किसी को ECL पे डाल दें, कुछ भी कर दें, लेकिन ये है रिहा करके, और जो लेवल है मीटिंग का इसको PDM ना बनाया जाए, बल्कि इसको हुकूमत से मुज़ाकरात रखे जाएं। पाकिस्तान बहुत हसास जगह पर वाक़ है और अतराफ़ में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। इमरान खान साहब ने वाक़ई वतन दोस्ती का सबूत दिया और पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत का सबूत दिया। इन तमाम के तमाम हवादस के बावजूद जो कुछ हुआ आपके सामने है, जो 26 नवंबर को हुआ, उन्होंने मुज़ाकरात की एक कमेटी बनाई ताकि मुज़ाकरात किए जाएं। हालांकि ये काम हुकूमत को करना चाहिए था। PTI रहनुमा रऊफ हसन का कहना है कि मुज़ाकरात के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेना है क्योंकि इख्तियार उनके पास है। बानी PTI की रिहाई के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक पिछले इतवार से शुरू हो चुकी। साहबजादा हामिद रजा ने कहा है, मुज़ाकरात में हम किसी डील के नतीजे में केसेस ख़त्म करने का मुतालबा नहीं कर रहे। बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा किया, हुकूमत ने हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की। आज हमने तमाम असीरान की रिहाई का मुतालबा हुकूमत के सामने रखा। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक हुकूमत को कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये जो लोग बीच में एक क्या कहना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हुकूमत वक्त का कह लीजिए या स्पीकर साहब का प्लेटफॉर्म कह लीजिए, ये प्लेटफॉर्म जो है ये उनकी इजाज़त से इस्तेमाल हो रहा है। शायद वो डायरेक्टली जो है वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक अपना ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट किया है। राना सना साहब की 3-4 दिन पहले की स्टेटमेंट भी आपने देखी होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेना है क्योंकि उन्हीं के पास ताकत है और उन्होंने ही मसाइल का हल निकालना है। हमने डिमांड की कि इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब से कमेटी को मिलने की इजाजत दी जाए। हुकूमत ने प्रिंसिपली हमारे इस मौक़िफ़ के साथ इत्तफाक की। 9 मई के जुडिशल कमीशन के हवाला से और हमारे असीर कैदी हैं उनके हवाले से हमने तमाम चीज़ सामने रखी। जुडिशल कमीशन के ऊपर तो हुकूमत को कोई मसला नहीं होना चाहिए, ना 9 मई के और ना ही 26 नवंबर के ऊपर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सियासी मुखालफत की वजह से मुझे किरदार कशी का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत हो गई हूँ कि नारा लगाओ या गाली दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बच्चे आराम से बैठे हुए हैं और दूसरों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। कोई आपको गाली देना और किसी की पगड़ियाँ उछालना सिखाए तो वो आपका हमदर्द नहीं। स्कॉलरशिप का फैसला पिछली हुकूमत ने क्यों नहीं किया? ये आपका पैसा था जो आपके पास आ गया है। बहुत जल्द लैपटॉप भी आपके पास लेकर आ रही हूँ। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता आपने अपने लिए चुनना है। गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। कोई आपको गाली गलोच सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए तो वो आपका हमदर्द नहीं है। जिन्होंने मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा कि अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती, मुझे गाली दे दो मुझ पे असर नहीं करता, मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो मुझ पे असर नहीं करता। मैंने जेलें भी बर्दाश्त कर ली, कोर्ट्स में धक्के भी खाए और 4-5 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता, क्योंकि ये आपका हक था जो आपको मिला। ये हक आप सर उठा के लो, सर फख्र से बुलंद करके लो। ये आप ही का पैसा है जो आपके पास किया है। सिर्फ स्कॉलरशिप्स नहीं, बहुत जल्दी मैं आपके पास लैपटॉप्स भी लेकर आ रही हूँ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में पावर शेयरिंग मुआहदा हुआ। तहरीरी मुआहदे पर ताहाल अमल नहीं हो रहा, सिर्फ कमेटी खेला जा रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत को चलाना चाहती है। नून लीग को सोचना चाहिए, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। हमेशा पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगा। इस दफ़ा सिस्टम गैर मुस्तहकम हुआ तो ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। आपको बताएं कि दफ़ा सिस्टम गैर मुस्तहकम हुआ तो ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून का होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत को चलाना चाहती है। नून लीग को सोचना चाहिए, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमेशा पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगा। नून लीग को सोचना चाहिए कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस दफ़ा सिस्टम गैर मुस्तहकम हुआ तो नुकसान नून लीग का होगा। पावर शेयरिंग मुआहदे पर सिर्फ कमेटी खेला जा रहा है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत को चलाना चाहती है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के पीटीआई क़यादत पर तनकीद। कहा पीटीआई ने एक आदमी के लिए सारी चीज़ें दांव पर लगाईं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 9 मई के बाद 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हालात ख़राब किए गए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कच्चे के इलाके में माजी से हालात बेहतर हैं। कच्चे में स्कूल हस्पताल पर भी काम जारी है। सिंध में पानी के मंसूबे पर आइन पर अमल होगा। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशों को पाकिस्तान भिजवाने का शेड्यूल सामने आ गया है। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तानियों की लाशों को 3 मुख्तलिफ तारीख में पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। पाकिस्तानियों की लाशें एथेंस के सर्दखाने में रखी गई हैं। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ अजला से है। पाकिस्तानियों की लाशें 28, 29 और 30 दिसंबर को एथेंस से पाकिस्तान के लिए रवाना की जाएंगी, जो 1 और 2 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी। लाशों को पाकिस्तान भिजवाने के तमाम तर अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा कर रही है। कराची में महाजर कल्चर डे के मौके पर तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने मोटरसाइकिल रैली में शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने मोटरसाइकिल चलाई। फारूक सत्तार ने पीछे बैठकर सफर किया। महाजर कल्चरल डे की तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा महाजर कल्चर हमारी पहचान और फख्र है। रैली के जरिए इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दिया गया। उन्होंने कहा उर्दू बोलने वाले आबादी का 60% है, क्यों न महाजर सकाफत डे भी मनाया जाए। गवर्नर सिंध ने कारकुनों के साथ केक काटा और मिठाई तकसीम की। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट के नए चांसरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। जद्दा में कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान की नई इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब मुनक्किद हुई। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान के कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद ने की। जद्दा कौंसलेट पाकिस्तान की वजारत खारजा का बैरूनी मुल्क सबसे बड़ा मिशन है। एजाज़ी सफ़ीर अहमद फारूक ने तकरीब से खिताब में कहा कि ये मिशन सऊदी अरब के मगरबी इलाके में तकरीबन 1.8 मिलियन पाकिस्तानियों की खिदमत करता है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाज में सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान साजिद महमूद सिद्दीकी के एजाज़ में इशाइये का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए साजिद महमूद सिद्दीकी ने कहा कि मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान कश्मीर के लिए नागुज़ीर है। कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और तहरीक आज़ादी के लिए पाकिस्तान का मजबूत होना नहायत ज़रूरी है। मेहमान खुसूसी ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत करने में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। राजा मुजफ्फर फरीद खान का खिताब करते हुए कहना था कि लिबरेशन फ्रंट के सीनियर रहनुमा आज़ादी के हसूल के लिए मुतहिद होकर जिदोजहद करें। एक दूसरे पर एतमाद की बहाली वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब से राजा नवीद अजमल, इंजीनियर आमिर रशीद, चौधरी राशिद मुनीर, सरदार सलीम खान आफ्ताब, वसीम दुरानी और दीगर ने खिताब करते हुए तहरीक आज़ादी कश्मीर को सराहा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़।